अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हर वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि साबरा अब अपने ख़राब हालात का ज़िक्र करती हुई नज़र आती है, और हालात इनके वाकई में ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि साबरा को एक बार फिर से टिकटॉक पर भीख मांगने के लिए आना पड़ा, जैसा कि वो बहुत पहले आया करती थी। हालांकि बीच में इसने टिकटॉक को मुकम्मल तौर पे छोड़ा नहीं था, कभी कभी ये लाइव आया करती थी, लेकिन अब इसने फिर से मुसलसल लाइव आना शुरू कर दिया। और जल्लियां राय की और भी औरतें हैं जो लाइव आती हैं और मुसलसल आती हैं, लेकिन अब जो है मुझे रिकॉर्डिंग्स करने का टाइम नहीं मिलता। ये भी रिकॉर्डिंग मुझे मिसेज़ इरफान ने सेंड की है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। आप लोग ये रिकॉर्डिंग लाजमी सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से ये अब तरले करने पे और भीख मांगने पे मजबूर हो चुकी हुई है। लेकिन ये जो हर वीडियो में कह रही होती है कि हमारे हालात जो हैं ख़राब हो गए हैं, बद से बदतर हमारे हालात हो गए हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे बात ये इनसे पूछनी है, सवाल ये इनसे करना है कि इनके घर के हालात ठीक हुए कब थे। इस पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब वीडियोस में साफ नज़र आता है कि ये मामू से बेजार हो चुकी है, मामू इससे बेजार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा तंग हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। व्यूवर्स, यकीन माने अगर ये बरादरी यूट्यूब पे ना होती, ये बरादरी बदनाम इतना ना होती जितनी अभी ये बदनाम है, लोग इनको जानते हैं। साबरा ने जो कुछ भी किया है उसके बाद अब तक ये सारी बातें शायद ये भूल भी चुकी होती, क्योंकि बेगैरत से लोग हैं, बेशरम से लोग हैं, तो अब तक तो इसके गांव वाले भी शायद भूल चुके होते। लेकिन अब क्योंकि ये बरादरी है यूट्यूब पे और इन्होंने अपनी बेगैरतियाँ यूट्यूब पे हर हाल में दिखानी है, पैसे कमाने हैं, और फिर इसी वजह से ये लोग खुद भी जानबूझ के बार बार अपनी ही गलतियों को खुद दोहराते हैं, ताकि लोगों को याद हो कि हम कितने कोई बेगैरत लोग हैं, हम कितने कोई बदतमीज़ और बेशरम से लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जिस वजह से साबरा को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उसका जो साबिका ससुराल है, वो लोग रोज़ाना वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं, फिर उनका घर देख के और नदीम भाई को देख के और ये सारी चीज़ें देख के इसके दिल में फिर दर्द तो होता होगा ना। बच्चों को जब ये देखती होगी, नदीम भाई को जब ये देखती होगी, रिमशा को देखती होगी, तो तकलीफ़ इसे कैसे तकलीफ़ नहीं होती होगी, होती होगी हर हाल में। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक उन लोगों का चैनल है ये आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि इसके चैनल पे जाके अगर आप पुरानी वीडियोस देखें और उस घर का नक्शा देखें और अब आप जाके उनका चैनल देखें और उस घर का नक्शा देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस औरत ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस घर के हालात कभी ऐसे भी होंगे, कभी उस घर में एसी भी लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर इसने कभी सोचा होता तो ये छोड़ के भाग के ना आती, ये गिव अप ना कर देती। वो जो आसाइशें उस घर में अब हैं, उन्हीं आसाइशों की तलाश में ये इस घर में आई थी। और मज़े की बात ये है कि इस घर से भी इसने सब कुछ छीन लिया है। ये है ही ऐसी पनौती। जावेद मामू एक इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसे कबूल नहीं करते। हमेशा इन्होंने यही थंबनेल लगाया होता है कि अभी बस हमें जो है वो घर से बेदखल कर रहे हैं। होते ड्रामे ही हैं, झूठ होता है, कूड़ कबाड़ होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इन बातों को सच भी मान के चलें, तो मुझे आप लोग ये बताएं कि जावेद मामू की माँ और बाप उन्हें घर से क्यों निकालेंगे? क्यों ये रोज़ाना बाइक पे जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बस हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह के थंबनेल लगाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि लोग इनको भीख दें। ये भीख मांगने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। वरना आप लोग खुद ही सोचें कि एक इकलौता बेटा है, अगर इस बेटे को भी वो घर से निकाल देंगे और अलग घर बनाने के लिए कहेंगे, तो ये घर वो फिर किसके नाम पे करेंगे? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी फिर किधर जाएगी? एक दिन तो वो कह रहे होते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी के लिए, इतनी ज़मीन जायदाद के लिए हमें वारिस चाहिए, और दूसरे दिन वो घर से निकाल रहे होते हैं। दूसरे दिन इस घर में इन दोनों की कोई जगह ही नहीं होती। तो प्यारे व्यूवर्स, ये झूठ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इनको घर से निकाला जा रहा है या इनको अलग घर बनाने के लिए कहा जा रहा है।
یہ الگ گھر بنانا تو چاہتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس الگ گھر میں یہ لوگ ولاگ بنا سکیں، اور جو ان کا اتنا بڑا یہ گھر ہے، جو حویلی ہے، جو جاوید ماموں کے فادر نے بنائی ہے، اسے یہ کمپلیٹ کر سکے، کیونکہ وہ کچی حویلی ہے، مطلب اس میں جو بھی کام رہ گیا وہ کمپلیٹ ہو سکے، اس وجہ سے یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو پیسے ہمارے پاس تھے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رولوں میں لگ گئے، کون سے رولوں میں لگ گئے، جو جھوٹے موٹے کیس کیے تھے اور جو جھوٹے موٹے دعوے کیے تھے کہ ہم بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، اس میں سارے پیسے لگ گئے ہیں، حالانکہ وہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو پیسے لگے تھے وہ صابرہ کے ہی لگے تھے۔ بس سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے بھیک، ان کو بھی چاہیے ہر حال میں پیسے، تاکہ یہ ایک خوبصورت سا گھر بنا سکیں، اس میں اے سی لگوا سکیں، کیونکہ وہ پہلے گھر میں دیکھتی ہے وہاں پہ ایک عدد اے سی لگا ہوا ہے، رمشا وہاں پہ مزے سے زندگی گزار رہی ہے، بچے وہاں پہ خوش ہیں، یہ جن آسائشوں کے لیے گھر سے بھاگ کے فرار ہو کے آئی تھی تو یہ سب کچھ اسے حاصل ہی نہیں ہوا۔ دیوان پہ لیٹ کے اور انگور ساتھ رکھ کے یہ بڑے تمنے لگاتی تھی، اب اس کی زندگی کیا ہے، وہ شروع میں کیا تھی اور اب کیا ہے، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ شروع میں اس کی صحت بڑی اچھی ہو گئی تھی، وہ آپ لوگوں کے کل کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ پہلے والے گھر میں اس کی حالت بڑی اچھی تھی، بڑی اچھی کہہ رہی ہوں، بڑی خراب تھی، یہاں آ کے بڑی اچھی اس کی حالت ہو گئی تھی، تو وہ چند دنوں کے لیے ہوئی تھی، چند دنوں کے لیے اس کی حالت بڑی اچھی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پہ بڑی رونق آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے چہرے کی رونق آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، اس میں بحث کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ سونیا لوگوں کے گھر میں اس کی حالت بڑی خراب تھی، لیکن اس ٹائم پہ اس گھر میں سب کی حالت بڑی خراب تھی، وہاں پہ اس ٹائم پہ غربت تھی، وہاں پہ سب کی حالت بڑی خراب تھی، اس ٹائم پہ ندیم بھائی کی حالت بھی آپ پرانی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی حالتیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہوتی تھی، اور پھر جب صابرہ یہاں پہ آئی تھی، بھاگ کے آئی تھی، فرار ہو کے آئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، تو نیا عشق تھا ان دنوں میں، پھر دیوان پہ لیٹ کے ساتھ میں فروٹس اور یہ ساری چیزیں، اور پھر روزانہ گول گپے کھائے جا رہے ہیں، برگر، شاورما، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، تو صحت بڑی اچھی ہو گئی تھی، چہرے پہ رونق آ گئی تھی، لیکن وہ چند دنوں کی کہانی تھی، اب نہ ہی وہ رونق ہے اور نہ ہی وہ آسائشیں ہیں، نہ ہی وہ ساری خوراکیں ہیں۔ اب کبھی کبھی جب یوٹیوب کی سیلری آتی ہے تو تب جا کے کہیں سموسہ ایک کھایا جاتا ہے، اس سموسے کا صابرہ کے فیس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جیسے منہ بنا کے جاتی ہے ویسے ہی منہ بنا کے آتی ہے، آج کل اس نے اللہ معاف کرے بڑا ہی گندا منہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ چلیں خیر، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی، آپ لوگ دیکھیں اس کی ویڈیو کہ کس طرح سے یہ لوگوں کے اب ترلے کر رہی ہے، آج پتہ نہیں میری زبان کیوں اس طرح عجیب سی ہو رہی ہے، سوری، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگوں کے ترلے کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ میرا خیال ہے صابرہ کو کم از کم ایک بار تو ایسا کہنا چاہیے کہ اس گھر میں تو تم میرے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سارا روم بنانے والے تھے، ان کے لیے ایک پلے ایریا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی تھیں ان کی کال پہ، تو وہ سب باتیں اب مجھے لگتا ہے صابرہ کو یاد کرانی چاہیے کہ تم تو میرے بچوں کا حصہ اس گھر میں نکال رہے تھے، پہلے والے بچوں کا، پچھلے بچوں کا حصہ اس گھر میں نکال رہے تھے، یہاں پہ تو تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو خیر، آپ یہ کلپ دیکھیں ٹک ٹاک والا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thank you so much everyone to support Islamic Train. Thank you so much. Shaban bhai broad fly shake kare, sab goal mein play kare. Tanha, thank you so much. Tanha.
तन्हा बहुत बहुत शुक्रिया सलामत रहें थैंक यू सो मच अल्लाह के बंदों कितने अच्छे चले वाले हैं सब गोल में प्ले करें ना सब मिलके सपोर्ट करें थैंक यू सो मच तन्हा बहुत बहुत शुक्रिया सलामत रहें अल्लाह पाक आपको खुश रखे थैंक यू सो मच तन्हा प्लीज गोल में भी प्ले करें थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एवरीवन सब बहन भाई सलामत रहे सब बहन भाई ब्रॉड लाइक और शेयर करें अल्लाह पाक आप और आपकी फैमिली को बहुत सारी खुशी से नवाजे थैंक यू सो मच अल्लाह के बंदों गोल कंप्लीट करवा दो थैंक यू सो मच तन्हा थैंक यू सो मच एवरीवन